আপনারা দেখছেন খবর कलकाता। 25,000 से ज़्यादा नौकरियां, एक बड़ा सपना जो अब बिखर चुका है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका। बंगाल के हर उस घर में आज अफसोस है जहां किसी ने नौकरी का ख्वाब देखा है। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। बंगाल एसएससी रिक्रूटमेंट स्कैम पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट ने साफ कहा है कि ये भर्ती घपले और भ्रष्टाचार से भरी थी, जिसकी वजह से इसे रद्द कर दिया गया है। टेंटेड बियॉन्ड सोल्यूशन कहा गया है। 25,000 से ज़्यादा शिक्षक और नॉन टीचिंग स्टाफ की नौकरियां खत्म हो गई हैं। जो लोग गलत तरीके से भर्ती हुए थे उनको सैलरी भी वापस करनी पड़ेगी। इस फैसले का प्रभाव सिर्फ बंगाल तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एक फैसला ऐसा होगा कि मिसाल है कि देश में भ्रष्टाचार का अंजाम क्या होता है। लेकिन जिस तरह से ये फैसला आया है, कहाँ तक सही कहाँ तक गलत, क्योंकि हमने सुना है कि संविधान में ऐसा भी है कि अगर एक निर्दोष को बचाने के लिए सैकड़ों दोषी को छोड़ना पड़े तो छोड़ दिया जाए, पर निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो सभी 2016 में भर्ती हुए शिक्षकों की नौकरी को बातिल कर दिया गया, जिनमें कई ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने कड़ी परिश्रम और मेहनत से नौकरी पाई थी। लेकिन सरकार ने उनके सपनों पर बुलडोजर चला दिया और सुप्रीम कोर्ट का फैसला सवालों के घेरे में आ गया। जहां पे लोग भरोसा करते हैं, न्यायालय में अपनी आखिरी उम्मीद रखते हैं, आज कोर्ट ने उन्हीं की उम्मीदों पर पानी फेर दी। ये स्कैम सिर्फ भ्रष्टाचार तक सीमित नहीं है, बल्कि नए नौकरियों के सपने देखने वालों के लिए एक धोखे का सबूत भी है। कैंडिडेट्स का कहना है कि उनका हक छीना गया है और सिस्टम के एक हिस्सा बन चुके लोगों ने इसमें खेल खेला है। खेला यहां भी हो गया। सीबीआई की जांच में क्लियर हो गया कि एसएससी ने जानबूझकर ओएमआर सीट डिस्ट्रॉय की स्कैनिंग का काम एक प्राइवेट कंपनी को दिया और नए तरीके से फ्रॉड किया गया। जिस सपने को कैंडिडेट ने मेहनत से देखा था, उस सपने को कुछ दलालों ने मिट्टी में मिला दिया। अब सवाल यह है कि नई भर्ती प्रक्रिया को कितना फेयर और ट्रांसपेरेंट और कैसे बनाया जाएगा, सरकार पे सवाल खड़े होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा है कि नई सिलेक्शन 3 महीने के अंदर होनी चाहिए और उन कैंडिडेट के लिए कुछ रिलैक्सेशन भी हो सकता है जो अनफेयर सिलेक्शन की वजह से जॉब से वंचित हो गए थे। आइए देखते हैं आगे की पूरी वीडियो में इससे मुतल्लिक जुड़े नेताओं ने क्या कुछ कहा है। সামান্য আদালতের রায়ের পরে পশ্চিমবঙ্গে যে অরাজক অবস্থা তৈরি হবে, কতগুলো পরিবার চূড়ান্ত ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাবে, তার জন্য দায়ী কে? দায়ী তৃণমূল কংগ্রেসের লোভ, দায়ী তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাতিষ্ঠানিক লুট, দায়ী তৃণমূল কংগ্রেসের চাকরি বিক্রির প্রক্রিয়া। আমরা প্রথম থেকেই বলছি যারা অযোগ্য তাদের চাকরি যাক, কিন্তু যারা যোগ্য এর মধ্যেও তো আছেন যাদের মেধার উপরে ভিত্তি করে চাকরি পেয়েছিল, কিন্তু এদের পদ্ধতিগত ত্রুটির কারণে তারা আজকে পরিস্থিতির শিকার হয়ে গেল। তাদের চাকরি যেন থাকে তার জন্য কোনো না কোনো ব্যবস্থা নিতে হবে। আজকে এই পরিস্থিতি তৈরি হলো পশ্চিমবঙ্গে, গোটা স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে গেল শুধুমাত্র তৃণমূল কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেসের জন্য। এটা খুবই অস্বস্তির ব্যাপার যে পশ্চিমবাংলায় 16 সালের এসএসসির নিয়োজিত প্রায় 26,000 চাকরি বাতিল হলো, সুপ্রিম কোর্ট বাতিল করল। হাইকোর্ট এই অর্ডার দিয়েছিল এবং হাইকোর্ট যা বলেছিল, সুপ্রিম কোর্ট তাকে কার্যত মান্যতা দিয়ে বলল যে এটা এমন ধরনের অপরাধ হয়েছে, দুর্নীতি এত ভয়াবহ এবং গোটা নিয়োগ প্রক্রিয়াকে যেভাবে কলুষিত করা হয়েছে, এটা রিপেয়ার করার মতন কোনো সুযোগ নেই। 1 বছর সময় পেয়েছিল আমাদের রাজ্যের সরকার যে কারা যোগ্য কারা যোগ্য না তা স্পষ্ট করুক। 1 বছর লেগে গেল, সরকার যোগ্য অযোগ্য স্পষ্ট করতে পারলো না। কত টাকা খেয়েছে, হাজার হাজার ছেলেমেয়ের জীবন ধ্বংস করছে। কেন? কিছু অযোগ্য অপদার্থ যাদের টাকা নিয়ে চাকরিতে ঢুকিয়েছে রাজ্য সরকার এবং শাসক দল, তাদেরকে রক্ষা করার জন্য যারা যোগ্য তাদেরকে খারিজ করতে হলো। সরকার দাঁড়ালো অযোগ্যদের পাশে, সরকার যোগ্যদের পাশে দাঁড়ালো না, অযোগ্যদের বাতিল করার মনোভাব নিল না।
সরকারের অপদার্থতা, তার জন্য এই সমস্ত চাকরি প্রার্থীরা, চাকরিজীবীরা কার্যত তারা বাতিল হয়ে গেল। 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 তাদের খারিজ করাটা উচিত ছিল। সরকার করলো না বলে আজকে সুপ্রিম কোর্টে আমাদের রাজ্যের মুখমূল্য শুধু না, আমাদের ছেলে মেয়েগুলো তাদের কী হবে, তাদের টাকা ফেরত দিতে বলেছে, তাদের টাকা ফেরত দিতে বলেছে। যে সরকারের অপদার্থতায় এবং যে সরকারের দুর্নীতির ভয়াবহতায় কার্যত যোগ্য ছেলে মেয়েদের চাকরিও চলে গেল, তাদের কার্যত বার করে দেওয়া হলো।